आपणकर जदि कर्कट राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र रथयात्रा ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही रथयात्रा ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही रथयात्रा दिन 4 गोटी बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करिवे। सूर्य, मंगल, बुध एवं शुक्र राशि परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। एही रथयात्रा ठारू एमानकर जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या चलीथिला ताहा सब दूर हेब, पुनर्बार एमानकर जीवन रे खुशी फेरी आसीब। तेबे आसंतु जानिबा एही रथयात्रा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एवं भिडियोटीर मध्यभाग रे आपण को गोटे प्रश्न पचरा जिवो। जदि आपण सही प्रश्नर सठिक उत्तर दे दियंती तेबे आपण को श्रेष्ठ दर्शक भाव में विवेचना करा जिवो। देखंतु पूर्वर ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण परिश्रम तो करुथिले किंतु परिश्रम अनुसार आपण को फल प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु सूर्य जे कि आपणक राशि पाई धन भावर अधिपति अटंती, तो सूर्य जेहेतु द्वादश रे थिले आपणकर आर्थिक समस्या देखा देउथिला। तो यह रथयात्रा ठारू सूर्य आपणकर लग्न को माने आपणकर राशि को चलन करिवे, जहा फल आपणकर पूर्वर जो आर्थिक समस्याटी रहिथिला ताहा सब दूर हेब। आपणकर धनर अभिवृद्धि घटिब। आपण निजे देखिबे पूर्व अपेक्षा आपणकर आय अधिक रहिब। धन कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता आपण को मिलिजिब। आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करने को भावी पारंती। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु अर्थर आगमन हेब। समय समय रे आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति होई पारे। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िब। लोकप्रियता आपणकर बढ़िब। काहेकि ना आपणकर लग्न रे चतुर्ग्रही जोग सृष्टि हेब। गुरु मध्य आपणकर प्रथम भाव रे अछंती। आपण बहुत अधिक धार्मिक आड़क अग्रसर हेबे, स्पिरिचुअल हेबे। धार्मिक स्थान को बा स्पिरिचुअल जगह को आपण यात्रा करि पारंती। यह सहित भाग्य रे हेब बड़ परिवर्तन। आपण जो भी काम रे हाथ देबे सेतिरे आपणको शुभफलर प्राप्ति हेब। अठिक रहितबा आपणकर समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकु लागिब। आपण किछि भूमि, जमी, प्रॉपर्टी, नूतन जानवाहन, नूतन गृह निर्माण करि पारंती। पौत्रिक संपत्ति आपण को लाभ मिल पारे। यह सहित आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कोनोसी गुप्त स्रोतरु धन प्राप्ति होई पारे। कोनोसी पुराना प्रॉपर्टी आपणकर सेल होई पारे एवं आपणक हाथ को मोटा अंकर अर्थ मद आसी पारे। जेहेतु आपणकर कर्म भावर अधिपति, क्यारियर भावर अधिपति मंगल आपणकर एकादश भावर अछंती,
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ନୂତନ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆଣି କରିଦେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟର, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ, ମାର୍କେଟିଂ, ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ ଗ୍ରୋମ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।